Yan na yung ginawa natin, bar counter. Yan. Yan. Dito, granite ipapatong. Granite. Ito, cabinet. Drawer ba? Drawer. Ito. Ano to? Sardipix na makapal. Ayan. Ayan, makapal. So, tatakpan natin to. Tatakpan. Ito, may pinto. Ayan siya. Yan yung medyo kong nakaraan. Ang ginagawa ko. Dito upuan. Napasok yung upuan. Ito may takip.